Hello, hello, hello again. So, I think pila na nako ka-take. So, today, na ako'y parcel ni Abot. Excited ka ikuan nga parcel. So, ipailila na ako siya sa inyo. So, lately, nahukog makeup. Okay? And then, nakita din ako ni siya sa TikTok. And then, nahook na yun. This is the Kiko Milano. So, I've ordered 3 things ilaha. Mainly, namely unlimited blush, the unlimited stylo, and the Kiko Milano contour obsession. So first, I'm gonna show you my latest obsession. This one. Their unlimited stylo in the shade 06. 06. Nice ka siya kaayo. Okay? Nice siya kaayo. Muna akong gisuot karon. And then nakita lagi kog lip stain. I mean lipstick. This is actually a lipstick na-obsessed kay ko. And then the next one is their unlimited blush. See? Packaging pa lang guys. Very, very, very much kuha na siya. Siya ka, ano sa'yo tawagan ni? Elegant. Here. This is in the shade number 10. This one. And the last one is their contour obsession. So, ano siya? Elegante kayo siya og kuan guys, no? This is the highlighter and this two. And this is in the shade number 2. Yan, in the shade number 2. Number 1, I think, is katong ilahang for fair skin. Fairest of the fairest. And number 2 is for medium. Kung wala ko na sa'yo. So, muna siya, akong i-order. So, muna siya sa akong now. So, na siya kay mo blender sa imong skin. Especially their unlimited blush. Blender siya sa imong skin. Nice kaayo. And then the lipstick, to die for. Okay, that's it. Mara na siya akong kuan for today.